دیگر ٹیموں کے کپتانوں کے ساتھ ملکہ برطانیہ سے ملاقات. سرفراز کا شلوار قمیض پہن کر جانا فینس کو بے حد پسند آیا. سوشل میڈیا پر کپتان کی دھوم مچ گئی. نیوز بنا دیار غیر میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز. ملیشین جیلوں میں قید 320 پاکستانی خصوصی طیارے کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے. وطن پہنچنے پر پاکستانیوں کی خوشی دیدنی. قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے. نیوز اور وزیر اعظم کے حق میں بھی نعرے لگائے. ضمانت میں توسیع ہوگی یا پھر ہوگی گرفتاری. جعلی بینک اکاؤنٹس میں آصف علی سرداری اور فریال تالپور کی ضمانت کی درخواستوں پر آج پھر سماعت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ادھر آصف سرداری اور فریال تالپور آج احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوں گے. پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس کی سماعت. خواجہ سلمان رفیق کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد احتساب عدالت لاہور میں پیش کر دیا گیا. خواجہ سعد رفیق قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے باعث پیش نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے آج کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کا دن. اہل خانہ اور پارٹی رہنما سابق وزیر اعظم سے ملنے جائیں گے. مریم نواز اپنی دادی اور اہل خانہ کے دیگر افراد کے ہمراہ ملیں گی. ملاقات میں عید کے بعد اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج میں شرکت کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی. پی ٹی ایم اور افغان خفیہ ایجنسی کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا. این ڈی ایس کے سابق سربراہ نے محسن داوڑ اور علی وزیر کی حمایت کر دی. رحمت اللہ نبیل نے امریکہ سے علی وزیر اور محسن داوڑ کے معاملے پر مدد مانگ لی. آرمی چیف سے افغان مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی. خطے میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بات چیت کی گئی. افغان مصالحتی عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ایک پارلیمنٹ کے ممبر کا کیا کام ہو سکتا ہے کہ وہ بندوق لے کے جائے اور وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا ہو جائے کہ جی چھکونے مر لے. یہ فاٹا یہ جو علاقہ ہے بڑی مشکل سے وہاں امن قائم ہوا ہے اور اب جا کے یہ لوگ وہاں کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح رہے فاٹا. ریاست میں کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اطلاع خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا اعلان. کہتے ہیں کہ فوج کی کردار کشی کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو بھی قانون توڑے گا بھگتے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات. کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال. وفد کا کہنا تھا گزشتہ 10 سالوں میں کراچی اور حیدرآباد میں جعلی ڈومیسائل کی بنیاد پر مکینوں کو سرکاری نوکریوں میں ان کے جائز حق سے محروم رکھا گیا. بدعنوانی اور غیر قانونی عمل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم عمران خان آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے. عمران خان روزہ رسول پر حاضری دیں گے. رات کو عمرہ ادا کریں گے. کل OIC کے 14ویں سربراہ اجلاس میں خطاب کریں گے. اسلامی دنیا کو درپیش مسائل پر بات چیت ہوگی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سیکرٹری جنرل OIC ڈاکٹر یوسف العثمان سے ملاقات. خطے کی صورتحال, مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. وزیر خارجہ کا مسئلہ کشمیر اور دیگر معاملات میں حمایت پر اظہار تشکر. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC 2 ٹوک انداز میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کرے. ہمارا کام تھا کہ یہ بتانا کہ سائنٹیفک اعتبار سے چاند کی جو پیدائش ہے اور چاند کی جو ویزیبلٹی ہے وہ کوئی بہت مشکل اب کام نہیں رہا.
चांद की पैदाइश और उम्र बताना मुश्किल काम नहीं रहा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की न्यू न्यूज के प्रोग्राम हरफे रास में गुफ्तगू। कहते हैं कि चांद देखने के दो पहलू हैं, एक साइंसी और दूसरा रुयत हलाल जो उल्मा का काम है। हमने प्रोसेस इख्तियार करके कमरी कैलेंडर जारी किया। ईद की तैयारियां उरूज पर बच्चे और ख्वातीन पेश पेश। कराची के इलाके लियारी की खोई हुई रौनक बहाल होने लगी। लोग बिला खौफ ईद की खरीदारी में मसरूफ। इस्लामाबाद के बासियों ने भी शॉपिंग के लिए बाजार में डेरे डाल लिए। चूड़ियों और ज्वेलरी के आरजी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। रमजानुल मुबारक के दौरान कराची के शहरियों के लिए पानी नायाब। कोरंगी जमान टाउन में शहरियों को सहरी के वक्त एहतजाज करना पड़ा। पानी दो के नारे। सिंध हुकूमत को जुमे तक का वक्त दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी ना मिला तो वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। लाड़काना में HIV और एड्स फैलने का मामला। वजारत सेहत की दरख्वास्त पर आलमी इदारे सेहत की टीम आज लाड़काना पहुंचेगी। टीम वबा के फैलने का तयन करेगी। रोकथाम के लिए तकनीकी मदद और बीमारी से बचाव की अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। उधर GIT ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स का सरप्राइज मान लिया। रवा साल 27 फरवरी को भारतीय तैयारों की दुर्गत बनाई। ISPR के मुताबिक भारत के सरकारी टीवी ने भी पाक एयरफोर्स की सलाहियतों का एतराफ कर लिया। शाबाश, सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस के हाथों शहीद कश्मीरी कलगाम में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शुरका के कठपुतली इंतजामिया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ नारे। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार। ईरान अपनी फौजी सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ताहम ईरान को यूरोपीय और दीगर ममालिक से मुज़ाकरात में कोई मसला नहीं। रूस में अफगान रहनुमा और तालिबान वफ़द के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। अफगान रहनुमाओं की ईद उल फितर पर जंग बंदी की पेशकश मुस्तरद। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस की मौजूदगी पर जंग बंदी मुमकिन नहीं। मारूफ कोहपेमा मोहम्मद अली सत्तारा ने 8,485 मीटर बुलंद मिकालो चोटी सर कर ली। ISPR के मुताबिक मोहम्मद अली 8,000 मीटर से ऊंची 7 चोटियां सर करने वाले पहले काम था कि ये बताना कि साइंटिफिक एतबार से चांद की जो पैदाइश है और चांद की जो विजिबिलिटी है वो तो बहुत मुश्किल अब काम नहीं रहा। चांद की पैदाइश और उम्र बताना मुश्किल काम नहीं रहा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की न्यू न्यूज के प्रोग्राम हरफे रास में गुफ्तगू। कहते हैं कि चांद देखने के दो पहलू हैं, एक साइंसी और दूसरा रुयत हलाल जो उल्मा का काम है। हमने प्रोसेस इख्तियार करके कमरी कैलेंडर जारी किया। ईद की तैयारियां उरूज पर बच्चे और ख्वातीन पेश पेश। कराची के इलाके लियारी की खोई हुई रौनक बहाल होने लगी। लोग बिला खौफ ईद की खरीदारी में मसरूफ। इस्लामाबाद के बासियों ने भी शॉपिंग के लिए बाजार में डेरे डाल लिए। चूड़ियों और ज्वेलरी के आरजी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए। रमजानुल मुबारक के दौरान कराची के शहरियों के लिए पानी नायाब। कोरंगी जमान टाउन में शहरियों को सहरी के वक्त एहतजाज करना पड़ा। पानी दो के नारे। सिंध हुकूमत को जुमे तक का वक्त दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी ना मिला तो वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। लाड़काना में HIV और एड्स फैलने का मामला। वजारत सेहत की दरख्वास्त पर आलमी इदारे सेहत की टीम आज लाड़काना पहुंचेगी। टीम वबा के फैलने का तयन करेगी। रोकथाम के लिए तकनीकी मदद और बीमारी से बचाव की अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। उधर GIT ने तहकीकात मुकम्मल कर ली।
भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स का सरप्राइज मान लिया। रवां साल 27 फरवरी को भारतीय तैयारों की दुर्गत बनाई। ISPR के मुताबिक भारत के सरकारी टीवी ने भी पाक एयरफोर्स की सलाहियतों का एतराफ कर लिया। शाबाश, सच आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस के हाथों शहीद कश्मीरी कलगाम में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शुरका के कठपुतली इंतजामिया और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ नारे। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात से इनकार। ईरान अपनी फौजी सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ताहम ईरान को यूरोपीय और दीगर ममालिक से मुज़ाकरात में कोई मसला नहीं। रूस में अफगान रहनुमा और तालिबान वफ़द के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। अफगान रहनुमाओं की ईद उल फितर पर जंग बंदी की पेशकश मुस्तरद। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की फोर्सेस की मौजूदगी पर जंग बंदी मुमकिन नहीं। मारूफ कोहपेमा मोहम्मद अली सत्पारा ने 8,485 मीटर बुलंद मिकालो चोटी सर कर ली। ISPR के मुताबिक मोहम्मद अली 8,000 मीटर से ऊंची 7 चोटियां सर करने वाले पहले